विशेष भाव तो प्रभुंकर दास दासी मान को धन्यवाद जनाए आउ मीना दीदी को मध्य धन्यवाद जनाए आउ मते ई सुजोग देथिबारु आसंतु प्रथमे गोटे मु छोट प्रार्थना करिबी तापरे मु साक्ष्य दबा पई चाहे समस्त आखि बंद करिबा धन्यवाद दौची पवित्र पिता तुम आज मत सुजोग दे धन्यवाद दौची अनेक दिन दीदी मत कहूले किंतु मु सुजोग आज पर्यंत पाई नथिली बापा तुम्हें मते देइथिलो किंतु मु ताको ग्रहण करि नथिली बापा किंतु आज तुम्हें मनोनीत करिछ मो परि अयोग्य को सेति पई धन्यवाद दौची बापा किछि समय बापा किछि मो जीवन रे किछि साक्ष्य पई तुम्हें मते आज मनोनीत करिछ धन्यवाद दौची एवं मते से साक्ष्य प्रकाश करिबारे तुम्हें मते सहाय्य कर दया कर अनुग्रह कर एठारे उपस्थित मोर समस्त बड़ बड़ पिता परमेश्वर तुमर दास दासी मानक बापा गहन मु जेपरी तुम उद्देश्य रे बापा साक्ष्य जेपरी मु स्वीकार करने को पारिबी बापा तुम उद्देश्य रे बापा कहवाको पारिबी सेति मते तुम योग्य कर पिता परमेश्वर दया कर अनुग्रह कर बापा आरंभ शेष पर्यंत तुम्हें सहवर्ती हुआ एवं तुम्हें गौरव पा बापा प्रार्थना शुणिछ उत्तर देइछ धन्यवाद दे ए छोट प्रार्थना यीशु नाम रे मागु अछि आमेन 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 धन्यवाद प्रथम मु प्रभु को धन्यवाद दे मते सुजोग देइथिबारु आउ एठारे समस्त मोर बड़ बड़ प्रभुंकर दास दासी माने उपस्थित अछंती आउ समस्त को धन्यवाद जनाए मीना दीदी को मध्य धन्यवाद जनाए आउ मोर सान जो माने भाई भौणी माने अछंती से मान को मध्य स्नेह जनाए आउ विशेष भाव रे आज प्रभु आराधना रे गौरव पाइछंती संजय भाई मध्य बहुत धन्यवाद दे आउ सुंदर आत्मिक आहार मध्य राउल आज्ञा देइछंती से मो अंकल हेबे आ मो तांको बहुत धन्यवाद दउची आगे से मते बहुत थर कहिसंती एठी थिला बेले दामनजोड़ी रे जे तू जॉइन कर सकाळ अर्ली मॉर्निंग प्रेयर किंतु मु जॉइन करि पारिनी मते भय लागे माने एते बड़ बड़ प्रभुंकर दास दासी माने अछंती ता मध्य रे जॉइन करिया पई तथापि धन्यवाद दउची आज मध्य मोर साक्ष्य अछि तांकर मध्य तांको मुखरु एते सुंदर वाक्य मध्य आज अछि मु भाबुतिली जेते बेले मते मीना दीदी कहिले जे साक्ष्य देबा पई प्रथमे मोर आसिला माइंड को से विनय अंकल आज्ञा थिबे एते बड़ बड़ लोक मु केमती कहबी कौन करिवि वो मन को संगे मते भय लागिला आ आज ही प्रभुंक दयारु तांकर वाक्य थिला आउ धन्यवाद दउची सुंदर आत्मिक आहार देइचंती आउ सेति पई तांको धन्यवाद दउची आ मोर जेते उपस्थित समस्त अछंती प्रत्येक को धन्यवाद दउची आउ सकाळ सकाळ प्रभु मान को सुंदर आत्मिक आहार दे तृप्त करिसंती पुनर्बार सेति पई प्रभु को धन्यवाद दउची आउ प्रत्येक ख्रीष्टीय जीवन होउची साक्षर जीवन खाली मोर नुहे आम प्रत्येक जीवन रे प्रति मुहूर्त रे साक्ष्य अछि आज जदि आमे आ गोटे नुआ प्रभात देखि अछु सेति पई से मध्य मो जीवन रे गोटे साक्ष्य आ कारण प्रभु आमान को राति रे समस्त को सुनिद्रा दे आ गोटे नुआ दिन नुआ सकाळ देखिया पई सुजोग देइचंती सेति पई मध्य आमे योग्य नहु तथापि प्रभु आमान को सेति पई योग्य करिसंती से आमान को आमर कोनोसी योग्यता धार्मिकता नाही मात्र से आमान को प्रेम करूथबारु एई समय एई दिन आ गोटे नुआ सकाळ देखिया पई सुजोग देइचंती धन्यवाद दउची विशेष भाव आज मध्य मो प्रभु को मध्य विशेष भाव धन्यवाद दउची प्रभु आपण मानक गहन रे मते आज उपस्थित करिसंती छिडा करिसंती किछि मोर जीवन रो बहुत पुराना कथा मो जीवन रो किछि जेते बेले कि मो माने झियो थिली सेते बेले रो मोर साक्ष्य मु देबाक पाई चाहे आउ सेते बेले मो बाप्तिस्म भी नेई नथिली आउ सेते बेले मो जीवन रे एमते घटी थिला आउ आमे जन्मरु ख्रिस्टियन माने बहुत आमर पीढ़ी सब ख्रिस्टियन आमे मो जेजेबापा मध्य जने पास्टर थिले से मु तांको देखिनी किंतु से जे मयूरभंज रे बेतन ठारे बालक थिले आ से बालक थिबा समय मध्य प्रभु को कोल को जाइथिले प्रभु को ठारे कार्य करू करू आमर पूरा परिवार थिला आउ मो बापाकर आमे 4 पुओ झियो थिलु 3 भौणी गोटे भाई हमर आउ आमे छोट बडठू संडे स्कूल चर्च सब जाऊ आमे आउ माने जेमते आमे ख्रिस्टियन पिला आमे संडे स्कूल जीवु चर्च जीवु प्रत्येक ख्रिस्टियन सहभागिता ख्रिस्टियन मीटिंग आमे सब थेरे जोग दउथलु आउ एमती गोटे दिन आसिला आउ मो देह सेते बेले बहुत असुस्थ हैला सेते बेले
ସବୁଆଡେ ଦେଖେଇଲେ, ମେଡିକାଲ ଦେଖେଇଲେ, ସବୁଆଡେ ନେଲେ, ଦିନ ଦିନ ଧରି ବହୁତ ଟେନସନ ଭିତରେ ମୋ ବାପା ମା ଗତି କରୁଥିଲେ। ମାନେ ଝିଅର କଣ ହେଇଛି ଡକ୍ଟର ବି କହୁଥିଲେ କିଛି ଜଣା ପଡୁନି, କିଛି ନାହିଁ, କଣ ହେଇଛି, ତାର କିଛି ରୋଗ ହିଁ ନାହିଁ। ଆଉ ସବୁ ପରେ ବାପା ମା ଆଉ ଘରକୁ ନେଇକି ଆସୁଥିଲେ, ଘରେ ସେମିତି ମୁଁ ଶୋଇ ରହୁଥିଲି, ଶୋଇବିନି, ନିଦ ବି ହୁଏ ନାହିଁ, ମୁଁ ସେମିତି ମାନେ ଶୋଇକି ଉପରକୁ ଅନେଇଥିବି, ଆଉ ମତେ ନିଦ ବି ହୁଏନି, କିଛି ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଦେହ କଣ ହଉଥିବ, ମୁଁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଉଠି ପାରେନି, କିଛି କରିପାରେନି। ବାପା ମା ଦିନ ଦିନ ଧରି ବହୁତ ଟେନସନ ହୁଅନ୍ତି, କଣ ହେଲା ବୋଲି। ଏମିତି ଆମ ଗାଁରେ କିଛି ଜଣା ପଡୁନଥିଲା, ହେଲେ ଗୋଟେ ଥର ଆମ ଗାଁରେ ସଣ୍ଡେ ଥିଲା, ସେଦିନ ଚର୍ଚ୍ଚ ହଉଥିଲା, ଚର୍ଚ୍ଚର ଜଷ୍ଟ ପଛପଟେ ଆମ ଘର। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଘରେ ମାନେ ମୋ ଦେହ ଏତେ ଅସୁସ୍ଥ ହେଲା ଯେ ମାନେ ଆମ ଘରେ ଏତେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇ ପଡିଲେ, ସେତେବେଳେ ମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚରୁ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଧାଇଁ ଆସିଲେ ଯେ କଣ ହେଲା ବୋଲି। ଆଉ ଦେଖିଲେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଭାବିଲେ ଯେ ମୁଁ ଆଉ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଭାବିଲେ ମୁଁ ଆଉ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ଆଉ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ମାନେ ଆସିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୟାରୁ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ବଞ୍ଚିଛି। ମାନେ ମୁଁ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଯେ ନାଇଁ ଏ ଝିଅ ଆଉ ବଞ୍ଚିବନି। ଆଉ ସେତେବେଳେ ବାପା ମାଙ୍କର କି ଅବସ୍ଥା ହେଇଥିବ ସେଟା ସମସ୍ତେ ବାପା ମା ଏଠି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ କରିପାରିଥିବେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଦୁଃଖର ସମୟ ଚାଲିଥିଲା, ଆଉ କେତେବେଳେ କଣ ହବ କେହି ଜାଣିନଥିଲୁ। ଆଉ ରାତିରେ ସମସ୍ତେ ଶୋଇଲୁ, ଆଉ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଶୋଇଲୁ ରାତିରେ, ମୁଁ ତ ଶୋଉନଥାଏ, ମୋ ବାପା ମା ଥାଆନ୍ତି ଦିପଟେ, ମୁଁ ଖାଲି ତାଙ୍କ ମଝିରେ ସେମିତି ଥାଏ, ଉପରକୁ ଅନେଇ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମତେ ନିଦ ହଉନଥାଏ। ଆଉ ମୋ ବାପା କିନ୍ତୁ ଶୋଇଥିଲେ ବାପା ମା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୋ ବାବା ଦେଖୁଛନ୍ତି ରାତିରେ ଶୋଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ କେତେ ଜଣ ମାନେ ହ୍ୱାଇଟ ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧିବା ଲୋକ ଆସି ଆମ ଘରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମ ଘରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ମତେ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ଭାରି। ଆଉ ମୋ ବାବାଙ୍କ ଯେମିତି ସକାଳ ହେଲା, ମୋ ବାବାଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାବା ମା କୁ କହିଲେ ଏମିତି ଏମିତି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲି। ଆଉ ମାନେ କେତେ ଜଣ ସେମାନେ ମାନେ ବାପା ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ମାନେ କେତେ ଜଣ ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟାଲ ମିଶନ ର ଆମ ଗାଁରେ ଫେଥମ ଥିଲା ସେତେବେଳେ, ଆଉ ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ ମିଶନ ଥିଲା, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ କେତେ ଜଣ ବ୍ରଦର ମାନେ ସିଷ୍ଟର ମାନେ ଆସିକି ଆମ ଘରକୁ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି। ଆଉ ବାପା କଣ କଲେ, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମାନେ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ହଉଛି କେମିତି ମୋ ଝିଅ ମାନେ ବଞ୍ଚିବ, କେମିତି ମୋ ଝିଅ ସୁସ୍ଥତା ପାଇବ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେଠାରେ ଆମ ଗାଁରେ ଥିଲେ, ସେତେବେଳକୁ ବ୍ରଦର କିଶୋର ଦିଗାଲ ଥିଲେ ଆମ ଗାଁରେ, ସେ ବ୍ରଦର ଥିଲେ ମେନ ରେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବାପା ଗଲେ ସକାଳୁ, କହିଲେ ନାଇଁ ସେ ଯାହା ହେଇଥାଉ, ଆମେ ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ ଚର୍ଚ୍ଚ ଯାଉଛୁ, ହେଲେ ବି ମୁଁ ଯାଉଛି, ଆଉ ମତେ ପ୍ରଭୁ ଏମିତି ଏମିତି ସକାଳୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ମୋ ଝିଅ ପାଇଁ, ଆଉ ମୁଁ ଯାଉଛି ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟାଲ ମିଶନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଯାଉଛି ତାଙ୍କୁ ଡାକିକି ଆଣିବି, ଆଉ ଆମ ଘରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି। ଆଉ ସେତେବେଳେ ବାପା ଗଲେ, ଆଉ ଯାଇକି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି ଆଉ ଆପଣ ଟିକେ ଆମ ଘରକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଆସିବେ, ଆଉ ମୋ ଝିଅର ଦେହ ବହୁତ ଅସୁସ୍ଥ। ଆଉ ସେଇଠୁ ସିଏ ବି ଆସିଲେ, ଆଉ ସେ ଆସିଲେ, ଆଉ ମୁଁ ପୁରା ସୁସ୍ଥ ଥିଲା ଭଳି ସେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଲେ, ମୁଁ ଯେମିତି ପୁରା ସୁସ୍ଥ, ସିଏ କହିଲେ ଆଉ ଆସ ପ୍ରେୟାର କରିବା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରେୟାରରେ ବସିଥିଲୁ, ସେତେବେଳେ ସିଏ ମତେ କହିଲେ ଆଉ ତୁ ଏକ ବାଇବେଲ ପଢ। ମୁଁ ବସିଛି ଆମ ଘରେ, ମୋ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ବାପା ମା, ମୋ ମାଉସୀ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ବସିଛୁ। ଆଉ ସେ କହିଲେ ତୁ ବାଇବେଲ ପଢ। ମୁଁ ବାଇବେଲ ପଢିଲି, ସେ ହସିଲେ, ପୁଣି ଆଉଥରେ କହିଲେ ତୁ ବାଇବେଲ ପଢ। ମୁଁ ଆଉଥରେ ବି ବାଇବେଲ ପଢିଲି। ସେଇଠୁ କହିଲେ ତୁ ତ ବଢିଆ ପଢୁଛୁ, ଆଉଥରେ ପଢ। ମୁଁ ସେଇଠୁ ପୁଣି ଆଉଥରେ ବି ପଢିଲି। ତାପରେ କହିଲେ, ସିଏ ହସିଲେ, ମୁଁ ଜାଣିଚିନି ସେ କଣ ଜାଣିଲେ କଣ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଟିକେ କିଛି ସେ ସେଠୁ ମତେ ପଚାରିଲେ ତୁ କିଏ? ସେଠୁ ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ କହିଲି ମୋ ନାଁ କହିକି କହିଲି ମୁଁ ବୋଲି। ନା ତୁ ସତ କଥା କହ ତୁ କିଏ? ତାପରେ ସେଇଠୁ ସିଏ ଯେମିତି ମତେ ଏମିତି ଦୁଇଥର କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଜାଣିନି ମୋର କଣ ହେଲା। ମୁଁ ସେଇଠୁ ମାନେ ଡେଇଁକି ଗୋଟେ ଆମର ବାରଣ୍ଡା ଥିଲା, ସେ ବାରଣ୍ଡାରେ ମୁଁ ପୁରା ମାନେ ପଡିଗଲି। ମାନେ ସମସ୍ତେ, ମୁଁ ତ ପରେ ମୋର ମନେ ପଡିଲା ସବୁ, ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ କହିଲେ, ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସେଇଠି ପଡିଲି, ସେ ପିଣ୍ଡା ସାରା ମୁଁ ମାନେ ସାପ ଭଳିଆ ଗଡିଲି। ମାନେ ଏତେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଡରି ବି ଗଲେ, ଏମିତି କଣ ସେ ହଉଛି ବୋଲି। ଆଉ ସେଇଠୁ ମୁଁ ଟିକେ ସମୟ ସେଠି ଗଡିଲା ପରେ, ତାପରେ ସେଇଠୁ ସେ କହିଲେ ସମସ୍ତେ ସାଇଡ ହେଇଯାଅ। ସମସ୍ତେ ସାଇଡ ହେଇଗଲେ, ତାପରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସେ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେଇଠୁ ମୁଁ ଉଠିକି ଏତେ ସ୍ପିଡ ରେ ଦୌଡିଲି, ମାନେ ଏତେ ସ୍ପିଡ ରେ ମୁଁ ଦୌଡିଲି, ପୁରା ଆମ ଗାଁ ଫାଷ୍ଟରେ, ଆମ ଘର ଲାଷ୍ଟରେ ହଉଛି ଫେଥମ।
ଆଉ ମୁଁ ଯାଇକି ସେଇଠି ତ ମାନେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଗଲି ଏତେ ସ୍ପିଡରେ, ସମସ୍ତେ ମୋ ଭାଇ ବି ପଛରେ ସମସ୍ତେ ଦୌଡିଛନ୍ତି ମୋର, ଖାଲି ଦୌଡ଼ିକି କୁଆଡେ ପଳେଇବ କି କଣ ହବ ବୋଲି, କୋଉଠି ପଡିଯିବ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଦୌଡ଼ି ଗଲେ, ଆଉ ମୁଁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ଫେତୁମ ପାଖରେ ଆଉ ରହିଗଲି, ଆଉ ସେଇଠି ପଡିଗଲି। ଯେତେବେଳେ ମୋ ଭାଇ ମତେ ଧରି ପକେଇଲା, ତାପରେ ସେଠି ସମସ୍ତେ ଗଲେ, ଆଉ ସେଇଦିନ ସେ ବ୍ରଦର କହିଲେ, କେସି ଦିଗାଲ କହିଲେ, ଆଉ ଆଜି ସେ ଆମର ଏଇ ଫେଥମରେ ସେ ରହୁ ବୋଲି। ଆଉ ସେ ଦିନରେ ଉପରବେଳା ହେଇଯାଇଥିଲା, ଆଉ ସେଦିନ ସେ ରାତି ମୁଁ ରହିଲି, ମୋ ମା ବି ମୋ ସହିତ ରହିଲା, ଆଉ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ରହିଲୁ ସେ ରାତି ସାରା ପ୍ରେୟାର କଲେ, ଆଉ ସେ ବହୁତ ବିଷୟ କହିଲେ, ଏମିତି ଏମିତି ହେଇଛି, ଆଉ ଆର ଏମିତି ମାନେ ଶୈତାନ ଏମିତି ଆଟାକ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ବହୁତ ବିଷୟ କହିଲେ, ମାନେ କହି ହବନି ଯୋଉଟା କି ମାନେ ନିଜ ମାନେ ଏମିତି ଆକୁ ନିଜ ଲୋକମାନେ ଏମିତି ଦ୍ଵାରା ସେ ଏମିତି ହେଇଛି ବୋଲି, ଆଉ ବହୁତ ବିଷୟ ସେ କହିଲେ। ଆଉ ସେ ରାତିରେ ସେ କହିଲେ ନାଇଁ ଆଜି ସେ ଏଇଠି ରହିବ, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୟାରୁ ସେ ସୁସ୍ଥତା ପାଇଛି, ଆଉ ଆମେ ଆଜି ରାତିରେ ସେ ଏଇଠି ରହିଲେ, ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରେୟାର କରିବୁ। ଆଉ ବ୍ରଦର କେସି ଦିଗାଲ ରାତି ସାରା ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରେୟାର କରିଛନ୍ତି, ରାତି ସାରା ଯେତେ ବ୍ରଦର ସିଷ୍ଟର ସମସ୍ତେ ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରେୟାର କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ମତେ ସେଇଦିନ ସୁସ୍ଥତା ଦେଲେ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଶୈତାନ ଠାରୁ ରକ୍ଷା କଲେ। ଆଉ ସେଇ ଦିନ ଠାରୁ ଆଉ ତା ପରଦିନ ସକାଳେ ଯେମିତି ହେଲା, କହିଲେ ନାଇଁ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ନୂଆ ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ନୂଆ ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧିବ, ଆଉ ଆମ ଫେଥମରୁ ଘରକୁ ଯିବ। ଆଉ ସକାଳ ହେଲା, ସକାଳ ହେଲାଠୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେ ତାଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ନୂଆ ଡ୍ରେସ ମୋ ବାପା ମାନେ ନେଲେ, ଆଉ ମତେ ପିନ୍ଧେଇକି ଘରକୁ ଆଣିଲେ। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲେ ଯେ କାଲି ଏମିତି ଥିଲା, ଆଜି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସେ ଘରକୁ ଆସୁଛି, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲେ ଏତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ମତେ ସୁସ୍ଥତା ଦେଲେ, ମାନେ ମତେ ମରଣରୁ ପ୍ରଭୁ ବଞ୍ଚି ରଖିଲେ। ଆଉ ସେଇ ଦିନ ଠାରୁ ମାନେ ଆମ କିଶୋର ଦିଗାଲ ମତେ ବହୁତ ଭଲରେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆଉ କାରଣ ତାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ମୁଁ ବହୁତ ସୁସ୍ଥତା ପାଇଲି, ତାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଆଉ ତାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଭୁ ମତେ ସୁସ୍ଥତା ଦେଲେ। ଆଉ ଖାଲି ଏଇ ଥରକ ନୁହେଁ, ପ୍ରଭୁ ଏମିତି ଅନେକ ଥର ମତେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଆଣିଛନ୍ତି, ଅନେକ ଥର ମତେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖକୁ ମୁଁ ଯାଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଫେରେଇ ଆଣିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମାନେ କେତେ ପ୍ରେମ ମୋ ଉପରେ ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୋର ସେଭଳି ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ, ତଥାପି ପ୍ରଭୁ ମତେ ବାରମ୍ବାର ଏତେ ପ୍ରେମ କରିଛନ୍ତି, କେତେ ମୋ ଜୀବନରେ କେତେ ମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୋଲି ମୋ ଜୀବନରେ ଅନେକ ବିପଦ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକାରେ ସେ ସବୁ ବିପଦରୁ କଢେଇ ଆଣିଛନ୍ତି, ଆଉ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମତେ ଜୀବିତ ରଖିଛନ୍ତି। ସେତେ ଦିନରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମତେ ଜୀବିତ ରଖିଛନ୍ତି, ଏତେ ବୟସ ହେଲାଣି ମତେ ପ୍ରଭୁ ମଙ୍ଗଳ ଦାନରେ ଅନେକ ପ୍ରଭୁ ଖାଲି ଜୀବିତ ରଖି ନାହାନ୍ତି, ମତେ ଅନେକ ମଙ୍ଗଳ ଦାନରେ ମଧ୍ୟ ମତେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ମୋର ଅନେକ ବିଷୟ ଅଛି, ମୋର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସାକ୍ଷର ଜୀବନ, ମା ହବାଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସାକ୍ଷର ଜୀବନ, ଏମିତି ଅନେକ ମୋର ଉତ୍ଥାନ ପତନ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ମତେ କେବେ ବି ମୋ ହାତ ଛାଡି ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ସବୁବେଳେ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଦୟା କରିଛନ୍ତି, ଅନୁଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଯାହା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛି ପ୍ରଭୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ହଉ ଡେରିରେ ହଉ ଯେତେବେଳେ ହଉ ବି ପ୍ରଭୁ ମତେ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ କେବେ ବି ମତେ ହତାଶ ନିରାଶ ହେବା ପାଇଁ ଦେଇନାହାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ଆଉ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ମତେ କଢେଇ ଆଣିଛନ୍ତି, ସବୁ ବିଷୟ ଅନେକ ବିଷୟ ଜୀବନରେ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ସେ ସବୁରୁ ମତେ ଉଦ୍ଧାର କରି ଆଣିଛନ୍ତି। ଆଉ କେତେବେଳେ ସମୟ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ଅନେକ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି ମୋ ଜୀବନର, ଛୋଟ ବଡ କିରି, ଆଉ କେତେବେଳେ ସୁଯୋଗ ହେଲେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ମୋ ଜୀବନର ଅନେକ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି ମୁଁ କହିବି। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ଆଜି ମତେ ଏଇ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ, ଆଉ ପୁନର୍ବାର ନିଜର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଯେପରି ମୁଁ ଆଉ କେବେ କହିବାକୁ ପାରିବି, ମତେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ବାରମ୍ବାର ସୁଯୋଗ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ହାତ ଛଡା କରିଛି, ଆଉ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ମତେ ଏଇ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୀନା ଦିଦିଙ୍କୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି ଯେଭଳି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଚାହେଁ ମୋର ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀକୁ ସେଇଭଳି ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଏ ଅଳ୍ପ ସାକ୍ଷ୍ୟରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ଆମେନ୍। Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସାକ୍ଷ୍ୟ ପାଇଁ ଭଉଣୀ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସହିତ ଆହୁରି ନିବିଡ଼ ଭାବରେ ଲାଗି ରହିବା ପାଇଁ, ପୁଣି ଆଗକୁ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କଥା କହିଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅନୁରୋଧ ପ୍ରାର୍ଥନା ଅଛି
आपण माने जणेबे हमने प्रार्थना करबा। समस्त मोर गोटे अनुरोध प्रार्थना अच्छी मोर जड़े विजाति माँ पुओ काली मत ये जन मोर पुओ पाटे कैंसर रोग होपरी सुस्थता पाइपर से प्रेयर करदेवे बोली मत फोन रे काली कहते ना हूँ जंटी प्रेयर करदेवा समस्त मोर समस्त प्रभु को नाम गौरव को धन्यवाद प्रभु को जे बहुत दिन है घरे साहय पड़े जाइए मत ब्राह्मी दिया करुले पड़े गले मोर बहुत सुविधा होता बहुत खोजा खोजी चलला प्रार्थना मुझे मैंने बहुत प्रार्थना प्रभु को कहते प्रभु विश्वस्त साहय करें अचानक काली मीनका भौणी को थ्रू जमे आसिले साहय करें घरे साहय करने प्रभु को नाम गौरव प्रार्थना करवा विश्वस्त भाव आमर परिवार सहित साहय करेंगे आम माँ को माँ को शाशु और माँ को साहय सेवा करेंगे से प्रार्थना करेंगे। थैंक यू समस्त को प्रेज द लॉर्ड। विशेष भाव प्रभु को धन्यवाद दिए आठार उपस्थित समस्त को धन्यवाद दिए। आज प्रभु मो परि अयोग्य को आज साक्ष्य स्वरूप होगा साहाय्य कले धन्यवाद दूची। मु कौन साक्ष्य तो बहुत अच्छी किंतु केमिति कहबी कौन कहबी मु मध्य जानी नथिली आ मते सेति पय बहुत व्यस्त लागुथला आ मु मीना दीदी को मध्य कहिथिली जे मो दीदी साक्ष्य केमती देवी साक्ष्य तो बहुत अच्छी किंतु केमती आरंभ करिवे केमती देवी मु जानिनी आ मते कहिबाटा किछि कि आगरे साक्ष्य देबाटा किछि आपण मते पठांतु बोली आ दीदी मध्य मते पठेइथिले आ दीदी को धन्यवाद दउची आ विशेष भाव मोर मिखाइल भाई को धन्यवाद दउची से मते मते बहुत सपोर्ट करिसंती साक्ष्य देबारे आ तो किछि व्यस्त हो ना आ आराम से प्रभु सब कढे नेबे मते एमती कहि कि आश्चर्य प्रकार मते मो माने मते साहाय्य करिसंती आ मो साहस बढ़ीसंती आ प्रभु आज मु केबे भी देई नथिली साक्ष्य आ प्रभु मते साहाय्य कले आज आ छिड़ा कले साक्ष्य देबा पाए आ सेति पाए प्रभु को धन्यवाद दउची। केमिति कहबी कोन कहबी मु जानि नथिली किंतु मु भी जानिनी मु ए पर्यंत कोन कहिछि कोन नाही प्रभु जानि चंती आ प्रभु साहाय्य करंतो आ एमती मु मध्य चाहे जॉइन करिया पाए सब बेले प्रेयर किंतु मोर किछि शारीरिक प्रॉब्लम हेतु माइग्रेन थाए हठात मु उठी पारेनी आ सेति पाए मु जॉइन करि पारेनी किंतु आज प्रभु को दयारु मु आज जॉइन करिछि मते बहुत सुस्त लागुची बहुत शांति लागुची बहुत तृप्ति लागुची आ प्रभु से भली मते आशीर्वाद करंतु खाली आज नहे मु जे प्रत्येक दिन जॉइन करबा को पारिबी आ सेति पाए प्रार्थना करंतु आ मोर मो परिवार रो मो पुओ दूर रे रहउची पाठ पढुची ता पाए एवं मोर आत्मिक जीवन पाए जे समस्त प्रभु को निकट रे प्रार्थना करंतु। प्रेज द लॉर्ड। मिखाइल भाई भलरे सुबुनी डिस्टर्ब वर्षा हो बहुत जोर से प्रोब्लेम अच्छी आम प्रार्थना रिक्वेस्ट अच्छी गोटे आम पुओ सहित गोटे झील कार्य करे सी कोर्स करे प्रार्थना रिक्वेस्ट करथिला पुओ फोन कहला कि बापा झील प्रार्थना बहुत रोचे बापा दूर रुहति माँ हजबैंड रुहति आसपरी तार परीक्षा हिंदू झील
से प्रभु को विश्वास करे जेहेतु पुओ पाखापाखि से टीका करती से विश्वास प्रार्थना रिक्वेस्ट रखी आगामी एग्जाम जो सीए एग्जाम अच्छी प्रभु ताको उत्तीर्ण कराइबे से झील सोनी मत डाकना जानी भल जानी सोनी से झील ना आपण मैंने प्रार्थना करेंगे आशीर्वाद करेंगे। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। मु सुधीरा कर कहूली प्रभु अनुग्रह करी ए मासर 27 तारिख देखा प्रभु विशेष धन्यवाद करुछि प्राणे बंचिबा को देइछन्ते आ मोर ए परिवार ए सुंदर सुजोग देइछन्ते जे दुई पद कहबा पे धन्यवाद करुछि प्रभुंकर। मोर जीवन अवश्य गतकाली आमानकर झील कहते जन्मदिन 50 वर्ष पूर्ण है बोली किंतु मु सेतेबेले भाबुथिली प्रभु मते 72 साल ठारो आत्मिक जीवन रो पुनर्जन्म तुम्हें देइथिल एटा नै मु तांकर से समस्त प्रार्थनार भितरे तांकर साखर भितरे आ जेतेटा वाक्य जेते भाई भौणी दउथिले प्रार्थना करूथिले मु निजको नै जाउथिली एटा मोर प्रस्तुतिकरण दिन एटा आगामी दिन रे मु प्रवेश करी नूतन वर्ष रे एथिपाई विशेष करी मु कृतज्ञ धन्यवाद करूची तीर्थ ईश्वर को आओ आपण मानकर सम्मुखे 72 साल ठारू प्रभु मते कि भाबे रक्षा करिसंती परित्राण देइसंती आउ डुबन हेबाकू देइसंती से डुबन परे परे तांकरी सद्भक्त माने हस्तार्पण करिकि स्वामी स्त्री को प्रार्थना करि देइसंती से समस्त प्रार्थना केते जे मूल्यवान हो जीवने से प्रार्थनार गुणे आज पर्यंत आमाने रखा पाइछु आ दिन प्रतिदिन जो समस्त अनुरोध प्रार्थना पिता पुत्र पवित्र तांकर से द्वार सिंहासन जाई कि प्रवेश करूची से प्रार्थना आमानकर बाहर जीवार भितरे आसबार रक्षा करि नेउछंती केते रोग संकट केते समस्या परिस्थिति आ केते अभावनाट आत्मिक जीवन रो एवं शारीरिक जीवन रो पारिवारिक जीवन रे मंडली रो परिस्थिति मध्य अनेकटा समस्या ए सब भितरे प्रभु आमानकु बहन करी धारण करी से उत्कर्ष पक्षी से बहन करी आणुछंती आ आनीछंती मध्य आ आगामी वर्ष निमंते विशेष करी प्रार्थना करी देबे केते दिन प्रभु जगते रखिबे जाने ना किंतु ए परित्राणर पात्र जेपरि कि ग्रहण करिछि जहा सेटा धरी रखि पारिबि शेष पर्यंत धैर्य धरी रक्षा करी चली पारिबि एथिपाई विशेष करी आज विशेष दिन रे उपस्थित प्रत्येक प्रार्थना करिवे अमर भाई मध्य विशेष अनुरोध करिदेबे जेपरि कि तांकरी गौरव निमंते मरणे की जीवने सबु अवस्था रे जेपरि कि तांकरी गौरव निमंते जीवन यापन काटी पारिबी तांकरी सहित दिवाराती मोर जीवन आत्मा प्राण को संयुक्त करि पारिबी से गंडी रे शाखा जेपरि लागी फले फलवान हुए एटा भिक्षा करुछि अनुरोध करुछि लागी रही से फले फलवान हे पारिबी मु एवं मोर परिवार आमर परिजन माने मध्य एटा विशेष कर अनुरोध करुछि परित्राण दिन विशेष आनंदर दिन आशीर्वाद दिन अनुग्रह दिन से 72 साल सब किछि मन पड़ुछि प्रभु अनुग्रह करी मते ए सुंदर दिन ए मासर 27 तारिख प्रभु दान करिसंती से मंडली रे मते सेरंग मंडली रो सेटा निस्तार दिन थिला से मंडली स्थापन दिन थिला आज से माने मते अवश्य से स्थान को जीवा कथा मु जाई पारि नै से मंडली निमंते मते प्रार्थना करि देबो मो परिवार पे मो पे प्रार्थना करिबे मो संतान अवश्य केते बेले पहुंचीबो भुवनेश्वर जाउची करबा ठारू तार समस्त कार्य क्षेत्र रे प्रभु साहाय्य करंतु आम एलिना निमंते प्रत्येक प्रार्थना करिथिले से गत खाली गीत कंपटीशन थिला से जाई आसीची आ से मार्क कोन देबे केते बेले सेटा सुभेइबे केबे करिबे सेटा जानि ना किंतु प्रभु गौरवान्वित ताते होंतु प्रभुर महिमा प्रकाशित हो महिमा गौरव से पांतु परिवार क्षुद्र परिवार 5 प्राणी रो प्राण आत्मा शरीर को
ପ୍ରଭୁ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ସଦା ସର୍ବଦା ମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ପ୍ରୟୋଜନତା ଯାହା ରହିଛି ପ୍ରଭୁ ଯୋଗାନ୍ତୁ। ଘର ଖଣ୍ଡେ ଆବଶ୍ୟକ ଅବଶ୍ୟ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୋଗାନ୍ତୁ। ଆଉ ନୂତନ ଚାକିରି ପାଇଁ ଆଶା କରୁଛୁ, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବେ। ପ୍ରଭୁ ସେଇ ସମସ୍ତ ବିଧବା ରଳି ଶୁଣି ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଇ ପ୍ରତିକାର କରିଦେବ ବୋଲି ଆମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ଭରସା ରହିଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଧନ୍ୟ ପ୍ରଭୁ, ଧନ୍ୟ ତାଙ୍କରି ନାମ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିକଟରେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ମୋର ଏଇ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜୀବନରେ ସାରା ଜୀବନ 72 ସାଲ ଠାରୁ ଯୋଗ ଜୀବନ ଯାପନ କାଟି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ମତେ କ୍ଷମା କରିଛନ୍ତି, ମତେ ଦୟା ଅନୁଗ୍ରହ